वेलकम टू ओडिया डिजिटल लर्निंग बंधुगण वर्तमान ओडिशार सिटी बीडी शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम रे एप्लाय करने को थिबा युवक युवती मानक पई एक गुरुत्वपूर्ण खबर देखंतु वेबसाइट रे साम्स वेबसाइट रे अपडेट आसी सारिछि न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन ताहली आज जानिबा जो माने एप्लाय करूछंती सिटी एवं बीडी कोर्स रे तांको पई सिलेबस कोन अछि किपरि प्रश्न आसीबो केउ केउ विषय रे प्रश्न आसीबो ठीक अछि बंधुगण ताहली आमे जदि एई इन्फॉर्मेशन ब्रोचर को क्लिक करिवा ताहले आमे जानि परिबा जे केउ केउ प्रश्न आसीबो देखंतु बंधुगण एटारे इन्फॉर्मेशन ब्रोचर को जदि आमे क्लिक करिवा ताहले डीएलईडी रो सिलेबस आमे पाई परिबा ताहले आमे देखि परिबा डीएलईडी रो सिलेबस कोन अछि देखंतु बंधुगण एटा होछि डीएलईडी रो सिलेबस ताहले आमे जानिबा जे डीएलईडी पई सिलेबस फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन सिटी एवं बीडी कोर्स 2020 ठीक अछि बंधुगण ताहले देखिबा आमे गोटी गोटी करी पढ़िबा सिलेबस फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन सिलेक्शन फॉर एडमिशन टू द डीईएलईडी कोर्स डिप्लोमा इन एलिमेंटरी एजुकेशन the online computer based test shall have two sections दुईटी सेक्शन रे क्वेश्चंस आसीबो the whole test is of 90 marks section 1 रे 30 मार्क आसुची there shall be 30 questions as carrying 1 mark section 1 पई एवं section 2 पई 60 मार्क आसुची देखंतु सेटा मध्य all the questions shall be of multiple choice questions देखले बंधुगण ताहले हमें डिटेल देखिबा कोन अछि देखंतु सेक्शन 1 रे किपरि क्वेश्चन आसीबो बंधुगण लैंग्वेज इंग्लिश रु आसीबो 10 टी क्वेश्चन को 10 मार्क तापरे एजुकेशन एंड जनरल अवेयरनेस से विषय रे 5 टी क्वेश्चन को 5 मार्क आसीबो तापरे रीजनिंग रो 5 मार्क आसीबो 5 टी क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड 10 टी क्वेश्चन आसीबो 10 मार्क आसीबो एही परि भाबरे 30 मार्क सेक्शन 1 रे आसीबो तापरे विषयगत क्वेश्चन कोन आसीबो हमें देखिबा बंधुगण देखंतु ए जो 30 मार्क रो क्वेश्चन आसीबो सेटा केउ प्रकार आसीबो लैंग्वेज इंग्लिश रे आसीबो कॉम्प्रिहेंशन वोकैबुलरी यूसेज तापरे एजुकेशनल एंड जनरल अवेयरनेस रे आसीबो एवरीडे साइंस रु पॉलिटिकल सिस्टम एंड इट्स इवोल्यूशन जनरल इंफॉर्मेशन एजुकेशनल कमिशंस एंड कमिटीज न्यू एजुकेशनल इनिशिएटिव्स एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन ए विषयगत जनरल नॉलेज हिसाब रे आसीबो रीजनिंग रे आसीबो लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग टीचिंग एप्टीट्यूड सॉल्विंग प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशनल कॉन्टेक्ट मैनेजिंग क्लासरूम एंड लर्निंग learners and learning related issues goal of education role of various agencies and organization in management of education issued related of teaching learning strategy ए विषय रे क्वेश्चंस आसीबो ए 30 मार्क रो तापरे हम देखिबा जो 60 मार्क रो क्वेश्चंस आसीबो सेटा कि भली आसीबो केउ प्रकार आसीबो देखंतु बंधुगण 60 मार्क रो जो क्वेश्चन आसीबो भाषा रे आसीबो जे ओडिया नैथिबो ओडिया क्वेश्चन देबो सेटा 15 मार्क आसीबो 15 टी क्वेश्चंस मैथमेटिक्स रे आसीबो मध्य 15 मार्क सोशल साइंस ता मध्य 15 मार्क आसीबो साइंस जनरल साइंस रु 15 मार्क आसीबो एही परि भाबरे 60 टी क्वेश्चन को 60 मार्क आसीबो तापरे यारो सिलेबस देखिबा केउ विषय रे ए क्वेश्चन गुडा को आसीबो देखंतु बंधुगण भाषा रे आसुची आम ध्वनि एवं शब्द शब्द विभाजन बा पार्ट ऑफ स्पीच नाउन एडजेक्टिव वर्ब
derivation of words, formation of words using prefix, suffix, idioms प्रत्येक भाषा रे ए प्रकार क्वेश्चन आसीबो तापरे मैथमेटिक्स रे आसुची देखो एचसीएफ एलसीएम हम गसाकु लसाकु तापरे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट percentage and its application profit and loss simple and compound interest ratio and proportion देखले अनुपात समानुपात linear algebraical questions equation and their solution sets of elements operation on sets basic geometrical concept geometry of triangles quadrilaterals and circle देखले गणित रु केउ प्रकार गणित ज्यामिति रु आसुची बंधुगण तापरे आमे देखिबा सोशल साइंस रे केउ सब्जेक्ट रु आसुची स्टोन एज वैदिक एज मेडिएवल एज वैदिक युग प्रस्तर युग एवं मध्य युग स्टेजेस ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया जो स्वाधीनता संग्राम भारतर से विषय रे सोशल साइंस रु आसीबो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस फ्यूचर भारतीय संविधान रो विषय रे मध्य आसीबो गवर्नेंस सिस्टम ऑफ इंडिया इन इंडिया लोकल सेल्फ गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट अर्थ एंड इट्स स्ट्रक्चर देखंतु लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड climate and atmosphere conservation of natural resources and environmental preservation and protection प्राकृतिक संपदर सुरक्षा संरक्षण ए विषय रे सोशल साइंस रु आसीबो तापरे जनरल साइंस रु आसीबो डिफरेंट स्टेट्स एंड कैरेक्टराइज ऑफ मैटर वस्तुर विभिन्न अवस्था से विषय रे तार गुण विषय रे आसीबो केमिकल रिएक्शन फोर्स एनर्जी मोशन गति बल शक्ति प्लांट सेल उद्भिद विषय रे एवं एनिमल विषय रे प्राणी और उद्भिद विषय रे आसीबो स्ट्रक्चर एंड एडॉप्शन इन प्लांट माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखले बंधुगण एटा डीएलडी सिटी पाई आसीबो तापर देखिबा एपरि भाबरे क्वेश्चन आसीबो देखले बंधुगण तापर आमे देखिबा बीडी पाई कोन कोर्स आसुची बीडी कोर्स पाई कोन आसुची आ बीडी को जदी क्लिक करबा बंधुगण ताहले आमे जानि परिबा जे बीडी पाई कोन कोर्स आसुची देखंतु बंधुगण एटा मध्य computer based test about subject to test the test shall be conducted in two papers both the papers are compulsory the subject and distribution of mark in each paper are given in the following table paper 1 रे आसीबो बंधुगण is compulsory for all candidate both arts and science ताहली बीएससी पिला माने बा बीए पिला माने जे पकाउछन्ते तांको समस्तक पई एई पेपर आइटा कंपलसरी रहइबो एटा 30 मार्क रो रहइबो 30 टी क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहइबो पेपर सेकंड ता shall be 60 marks there are two sections the candidate have to select any one section shall have to answer all the questions ताहली साइंस पिला मानक पई अलगा एवं आर्ट्स पिला मानक पई अलगा किंतु 60 मार्क रो क्वेश्चन आसीबो बोथ आर्ट्स ग्रुप and science group English Odia geography history political science eta arts debe the candidate science group pai samane physical science physics bioscience and mathematics ask questions carries one mark एबरी भाबरे प्रश्न आसीबो ताहले देखिबा डिटेल देखिबा देखंतु पेपर 1 जेउटा कंपलसरी अछि सेटा केबोली आसीबो लैंग्वेज इंग्लिश रे comprehension vocabulary usage 10 मार्क आसुची education and general awareness सेटा मध्ये everyday science political system happenings general information educational committee and commission educational politics initiative एबरी भाबरे 5 मार्क आसुची reasoning रे logical and analytical reasoning 5 मार्क आसुची teaching aptitude
solving problem of educational context, managing classroom and learning, learners and learning related issues, goal of education, role of various agencies and organization in management of education, issuing related teaching learning strategy. ଏଇଟା 10 ମାର୍କ ଏଇଭଳି ଭାବରେ 30 ମାର୍କ କମ୍ପଲସରି ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ସାଇନ୍ସ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 30 ମାର୍କ କମ୍ପଲସରି ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପେପର ସେକେଣ୍ଡ। ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ପେପର ସେକେଣ୍ଡରେ ଅଛି ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜେନେରାଲ ଇଂଲିଶ 15 ମାର୍କ, ଓଡ଼ିଆ 10 ମାର୍କ, ହିଷ୍ଟ୍ରି ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସରୁ 20 ମାର୍କ, ଜିଓଗ୍ରାଫିରୁ 15 ମାର୍କ ଏଭଳି ଭାବରେ 60 ମାର୍କ ଆସୁଛି। ଏହାର ବିଷୟଗତ ଆମେ ସିଲାବସଟିକୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି। ଆଉ ସେକ୍ସନ ବିରେ ଅଛି ସାଇନ୍ସ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଫିଜିକ୍ସରୁ 20 ମାର୍କ, ଫିଜିକ୍ସରୁ 20 ମାର୍କ, ବାୟୋଲୋଜିରୁ 20 ମାର୍କ ଏବଂ ଗଣିତରୁ 20 ମାର୍କ ଏହିଭଳି ଭାବରେ 60 ମାର୍କ ଆସୁଛି। ତାପରେ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ଅଫ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେଲା 90 ମିନିଟ୍ 1.5 ଘଣ୍ଟା। ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଚଏସ୍ ୱିଥ୍ 4 ଅପସନ୍, 4ଟି ଅପସନ୍ ଦିଆହେଇଥିବ, ଗୋଟିକୁ ବାଛିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ are required to choose the best correct answer। ଦେଖିଲେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ସେକ୍ସନ ଏ ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଆସୁଛି। ଇଂଲିଶରେ ଦେଖନ୍ତୁ ୱାର୍ଡ଼ ଫର୍ମେସନ୍, ଡେରିଭେସନ୍ ଏହିପରି ଭାବରେ ସ୍ପେଲିଂ, ପଙ୍କ୍ଚୁଏସନ୍, ଗ୍ରାମାର, ପାର୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ସ୍ପିଚ୍, ଟାଇମ୍, ଟେନ୍ସ, ଚେଞ୍ଜ ଅଫ୍ ଭଏସ୍, ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ ଅଫ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। ଓଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଓଡ଼ିଆ ଧ୍ୱନି, ଓଡ଼ିଆ ଭୋକାବୁଲାରୀ, ୱାର୍ଡ଼ ଫର୍ମେସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ପଙ୍କ୍ଚୁଏସନ୍, ଗ୍ରାମାର, କାରକ, ବିଭକ୍ତି, ସମାସ ଏଭଳି ଭାବରେ ଇଂରାଜୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଗତ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ। ତାପରେ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଆସୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ କ'ଣ ଆସୁଛି। ରାଇଜ୍ ଅଫ୍ ଦି ବ୍ରିଟିଶ ପାୱାର ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ସମୟର କଥା ପଡ଼ିବ। ସୋସିଓ ରିଲିଜିୟସ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଇନ୍ 19th ସେଞ୍ଚୁରୀ, ସାମାଜିକ ଯେଉଁ ଧାର୍ମିକ ଇତ୍ୟାଦି ଘଟଣାବଳୀର ପଡ଼ିବ। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍, ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ବିଷୟରେ ପଡ଼ିବ। ଫ୍ରେଞ୍ଚ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍, ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍ ଆଣ୍ଡ ସେକେଣ୍ଡ ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍, ସାଇଲେଣ୍ଟ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍, ଫଙ୍କସନ୍ ଅଫ୍ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ଆସେମ୍ବଲି, ବିଧାନସଭା, ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ, ହାଇକୋର୍ଟ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବିଷୟରେ ପଡ଼ିବ। ଜିଓଗ୍ରାଫିରୁ ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଲଙ୍ଗଟିଚ୍ୟୁଡ୍, ଫିଜିକାଲ ଡିଭିଜନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ନ୍ୟାଚୁରାଲ ରିସୋର୍ସେସ୍, ସୋସିଆଲ ଆଣ୍ଡ ଇକୋନୋମିକ୍ ରିସୋର୍ସେସ୍, କନଜରଭେସନ୍ ଅଫ୍ ଫରେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍। ତାପରେ ସେକ୍ସନ ବି ସାଇନ୍ସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସାଇନ୍ସ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଟମିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ପରମାଣବିକ ଯେଉଁ ଗଠନ, ଏଟମ୍ସ, ମୋଲିକୁଲ୍ସ, କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ ଅଫ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ, କେମିକାଲ ରିଏକ୍ସନ୍, ଇକ୍ୱେସନ୍, ମୋସନ୍, ଲ ଅଫ୍ ମୋସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି, ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିଜମ୍, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସାର୍କିଟ୍, ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ଡିଫରେନ୍ସ, ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଫିଲ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ, ହିଟ୍, ଲାଇଟ୍, ସାଉଣ୍ଡ ଏହିଭଳି ବିଷୟରେ ସାଇନ୍ସ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଆସିବ। ତାପରେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଇଟା ସାଇନ୍ସ ପିଲାମାନଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ, ନମ୍ବର ସିଷ୍ଟମ୍, ରେସିଓ, ପ୍ରପୋର୍ସନ୍, ସେଟ୍ ଥିଓରି, ରିଲେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଫଙ୍କସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ସାଇନ୍ସରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ, ଫଙ୍କସନ୍, ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ଆନିମଲ୍, ନ୍ୟାଚୁରାଲ ରିସୋର୍ସେସ୍, ଏନଭାରମେଣ୍ଟ, ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍, ଫ୍ଲୋ ଅଫ୍ ଏନର୍ଜି, ବାୟୋ ଜିଓ କେମିକାଲ ସାଇକେଲ, ନେଚର, ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ବେସିକ୍ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଫଙ୍କସନ୍ ଇନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିଜିଓଲୋଜିକାଲ ଫଙ୍କସନ୍ ଇଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ବନ୍ଧୁଗଣ, ତାହେଲେ ବୋଥ୍ ଆର୍ଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସାଇନ୍ସ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଇଡ଼ି ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ସିଲାବସ୍ ଅଛି ତାହା ଜାଣିଲେ ସେଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ବନ୍ଧୁଗଣ।